application of different integration. Okay. So area between curve and axis. Yang ni revision lah. Okay. So you want to find the area between curve and axis. Biasanya you akan pakai integration. Okay. So yang ni kita tengok sikit lah. Ni ulangan. Okay. So dia ada dua jenis, iaitu sama ada you pakai dx, okay, ataupun you pakai dy. Ni pakai dx. Okay. Yang ni pula you pakai dy. Okay. So tips dia depends you pakai x-axis ataupun y-axis. Kalau you pakai x-axis as the border, maksudnya area between your curve and x-axis. Curve and x-axis means dx lah. Okay, dan limit di sini pun limit value x. Okay, kalau you cari area between curve dengan y-axis, curve dengan y-axis, maka you akan pakai dy. Itu tips dia. Tengok you punya curve awak tu between curve dengan x-axis ke between dengan y-axis. Kemudian nilai limit yang you letak pada integration ni, okay, lower limit dengan upper limit tu, nilai x ke nilai y. Kalau nilai x, dx lah. Kalau nilai y, dy. Okay, seperti biasa. Kalau dx, function ini in terms of x. Okay, kalau dy, function ini in terms of y. Okay, dan okay, integration. Okay, integration dia ada positif dengan negatif. Right. Dia adalah calculation biasalah. Okay, tapi kalau area is always positive. Okay, however, bila you cari integration, okay, kalau curve tu below x-axis ataupun the left of y-axis, calculation yang you akan dapat negative value. Memang calculation ni akan jadi negatif ya? Memang, absolutely. Okay, jadi nak make sure dia sentiasa positif. Kenapa nak make sure dia positif? Sebab kita nak cari area. Area mana mungkin negatif. So we need to put absolute here, modulus lah. Okay, so saya letak note kat sini. Okay, kalau dia below x-axis, dx kena letak modulus. Okay, kalau left y-axis, kalau duduk kat belah kiri, kena letak modulus. Okay, dan nak tahu kiri, kanan, atas, bawah ni, yang paling penting kena tahu lukis graf lah. Okay, so don't worry, graf yang you nak pakai pun sebenarnya mostly simple graph saja. Linear, quadratic, cubic, dia tak adalah bagi graf-graf yang kompleks, function yang kompleks. Okay, kita tengok example yang pertama. Okay, so ini adalah example yang pertama. Okay, find the region bounded by the curve y equal to x squared plus 1. Ini satu. Okay, x-axis, x equal to 1, x equal to 2. Ada saya lukis sikit tadi. Okay, so ini adalah curve y equal to x plus 1 lah ini. Ya, curve dia. Okay, x squared plus 1. So, dia kena kat sini 1. Okay, kemudian x-axis. So, border you. Okay, ni x-axis. Okay, x equal to 1, x equal to 2. Jadi, region yang bounded by for item ini adalah region ni lah. Okay, yang mana salah satu tempadan dia adalah x-axis. Okay, curve itu sendiri. Line x equal to 1 dengan line x equal to 4. So, ada 4 dinding dia. Okay, so we want to find this area. Okay, so area. Kita pakai simbol A ya, for area. Tak payah spell A-R-E-A lah. Okay, tak A saja. Okay, simbol for area. So, integration. Okay, kita tengok. Sempadan curve awak ni, sempadan region awak ni adalah x-axis. Jadi yang paling sesuai kita akan gunakan dx. Okay, bila dx kita tengok nilai limit x awak. Maksudnya kita tengok region ini, berapakah nilai x paling kecil? Maksudnya nilai x paling kiri. Nilai x paling kecil di sinilah 1. Okay, dan x paling besar, nilai x paling kanan 2. So limit you 1 till 2. Okay, function you pun adalah function x. In terms of x. So you tengok curve awak tu, region awak tu antara paksi x dengan fungsi mana. So di sini between x-axis and curve y equal to x squared plus 1. So here the function that we will use is x squared plus 1. Okay, then integrate macam biasa.
x cube over 3 plus x. Okay, from 1 till 2. Okay, so kita kira satu-satu lah. Okay, 8 over 3, I substitute by 2. Okay, plus 2. Okay, minus. Okay, now we substitute by 1. 1 over 3 plus 1. Okay, so 8 minus 1 is 6. 7. Okay, 7 over 3 plus 1. Okay, so the answer is supposed to be? Kita kira kejap. Okay, so this is the value. Okay, 10 over 3 unit. Okay. Okay, so the answer is 10 over 3. Then don't forget unit squared. Okay, why? Because it's representing area. Okay, so area. Okay, this one is unit for area. Squared. Okay, let's see the second example. Okay, the second example. Okay, find the region. Okay, bounded by. Where's the question? I missed the question. Okay, region bounded by y equal to x squared plus 2x. Okay, y equal to x squared plus 2x. Okay, x-axis. X equal to 1. X equal to negative 2. Okay, so x-axis. Alright. So x squared plus 2x is a quadratic. Okay, it's intercept at this one. If we factorize is x plus 2. So negative 2, 0. Your y-axis is supposed to be here. Okay. X equal to 1. X equal to 1 is somewhere here. Okay, x equal to negative 2. Right, so the region bounded by the curve x negative 2, x1 and x-axis. So this is the region. Okay, usually the curve is not given. You have to draw it by your own. Okay, so this is the region. Okay, as you can see, your region bounded by x-axis. So definitely you need to use dx. Okay, integration dx for the area. Okay, but careful that, okay, I told you before, area between the curve and x and axis, okay, for if it is between the curve and your x-axis, okay, kalau above tak ada masalah, kira macam biasa saja. Tapi kalau region tu below x-axis, you kena letak modulus. Nah, benda tu terjadi di sini lah. Tak boleh nampak. Okay. Yang ini above. Okay, tapi yang ini below. Yang mana calculation yang ini akan menghasilkan negatif. Jadi awak kena split. Awak tak boleh kira sekali. Awak tak boleh terus integrate daripada negatif 2 sampai 1. No, cannot. You have to split to be 2 area. Okay, so yang ini saya gunakan simbol A1. Yang ini saya gunakan simbol A2. Okay, jadi awak nak kira area. Okay, adalah A1 plus A2. Okay, so untuk A1 awak boleh nampak integration daripada negative 2 till 0. So your region from negative 2 till 0. Okay, function yang you pakai adalah function x squared plus 2x lah. Sebab curve itu yang terlibat di sini. Between that curve and x-axis.
Okay, dx. Okay, plus another part A2 from 0 D1, still the same function. Okay, tapi A1 ini okay, below. Okay, A1 awak adalah below. So, bila di below, awak kena letak modulus kat sini lah. Kena letak modulus. Okay, kenapa? Untuk menjamin dia sentiasa positif. Letak modulus. Kenapa? Sebab ini memang jawapan dia negatif. Kita integrate macam biasa. Okay, so this one, modulus is there. Okay, x cube over 3 plus x squared. Okay, put bracket. Okay, bracket tu dalam modulus nah. Okay, negative 2, 0. Modulus kat luar. Okay, plus. Yang ini tak payah. Ini bracket saja. X cube over 3 plus x squared. From 0 till 1. Okay, hati-hati dalam calculation awak. Okay, so ini modulus still there. Here we substitute by 0. 0 over 3 plus 0 squared. So 0 minus. We substitute by negative 2. Dapat negative 8 over 3 plus 4. Modulus plus. Okay. Substitute by 1. Okay, 1 over 3 plus 1. Substitute by 0 is 0. Okay. So this one is 12 minus 6 over 3. 12 minus 8, 4 over 3. 4 over 3 plus 4 over 3. 8 over 3. Okay. Careful that. Yang ini sebenarnya dia menghasilkan negative 4 over 3 Dia menghasilkan negative 4 over 3. Tapi you ada modulus. Okay, so modulus dia akan jadi 4 over 3 balik lah. Okay, yang ni pun 4 over 3. Okay, so 4 over 3, 4 over 3 is 8 over 3. Then, last one, jangan lupa unit dia. Unit cube. Unit cube pula. Maaf. Unit square. Kenapa? Sebab area. Okay, so satu lagi contoh. Okay. Satu lagi contoh saya tunjuk yang saya dah lukis. Okay, ni yang second. Second. Okay, tengok yang third. Okay, third dia bagi kat awak. Okay, y equal to x cube. Okay, so ini graf x cube. Okay, y axis. Y equal to 1 dengan y equal to 8. Ni. So, inilah region dia. Awak boleh nampak region awak ni between curve dengan y-axis. So, yang paling sesuai sekali kita akan pakai dy. Okay, sebab apa kita guna y-axis kat situ. Kita pakai dy lah. So, function ni pun mestilah fy. Okay, dan nilai limit di sini awak tengok. Nilai y paling kecil. Okay, the lowest limit dengan the highest limit lah. Okay, 1 dengan 8. 1 dengan 8. So, function awak fy mesti in terms of y. So, kat sini y equal to x cube. Awak kena jadikan x sebagai subjek. Okay, so masukkan y cube tu di sini. So, integrate macam biasa juga. Cuma melibatkan terms y saja. Variable saja berbeza. Okay, so 45 over. Okay, so satu lagi. Ini yang keempat. Yang keempat ni, dia cat sama macam yang kedua tadi. Okay, cuma ini yang dy lah. Awak boleh nampak. Okay, curve awak ni, kalau awak lukis. Okay, curve awak ni. Okay, di antara, region awak ni di antara curve dengan y-axis. Y-axis adalah dia punya border dia lah. Okay, jadi kita gunakan dy. Ada dy di situ. Okay, so di sini I split kepada two area, A1 dengan A2. A1 is on the right. So, tak ada masalah, calculation macam biasa. Okay, but A2 is on the left. On the left of your y-axis. So, we put modulus because the region A2 is on the left of y-axis. Okay, nilai ini dia memang akan jadi negatif sebenarnya.
Okay, so nak make sure dia sentiasa positif, kita letak modulus. Okay, so function dia adalah function in terms of y lah. So x sebagai subjek ini, dia memang bagi x sebagai subjek lah. Okay, then calculate. So the answer is 8/3 ya. Okay, simple saja yang ni. Okay, then satu lagi, masih lagi area. Okay, yang tadi, yang atas ni adalah area between curve and axis. Okay, so ada lengkung awak ataupun graf awak dengan paksi. Sama ada paksi X ataupun paksi Y.